सान राति थिला। एमिति लागुथिला कि तोफान आसिबा पूर्वरु शांति। घंटार टिक टिक सह मो छाती भितरटा भी धक धक हेउथाए। मु भगवान को डाकुथिली कि सेतबेले सेया ही होइतिला जहार मते डर थिला। प्रभाती चिलेकी आसीथिला आ पागल परिका घर चली जावाकू चाहुथिला। मु जेमिति सेमिति करिकी ताको बाहरु गेट भितर को आनिथिली। मु ताको जेमिति सेमिति बुझेई शांत करिथिली। से किछि कहिबा अवस्था रे नथिला। जेतबेले से टिके शांत हैला से कहिला कि प्रथमे आपनको आपनका पुअर मेडिकल परीक्षा करिवार थिला। जदि आपण एमिति करई देई थांते ताहाले आपनको आ मते ए दिन देखिबा पई पड़ी नथांता। प्रभाती तो बहुत शांत स्वभावर थिला। ता पाखरे किछि द्वितीय उपाय ही नथिला। से सबु परिस्थिति रे ए बाहाघर को सफल करिबा पई चाहुथिला। किंतु प्रभाती भी ए बाहाघर को सफल करि पारिला नहीं। से भी शुभम को छाड़ी की चली गला। ता परदिन प्रभाती घर फोन आसिला कि तम पुओ को कहि कि आम झियो को डिवोर्स दे दियो, नहले आमे तो ए काम कोर्ट रे मध्य करि पारिबु। मु धक्का लागिला परी फोन को धरिकी से सोफा ऊपर ही बसी पड़िली। काहेकि ना एबे केही भी शुभम को मजबूरी रे आपणेबा पे भी राजी नथिले। आगरु मु जेउ बोहू माने को आनिथिली से माने धनी घरर आ पढ़ा लेखा सुंदर झियो थिले। किंतु प्रभाती तो विधवा आ गरीब थिला आ देखिबा पई बेसी सुंदर मध्य नथिला। प्रभाती को मु आगरु ही बुझेई देइथिली, तथापि भी से एमिति डरी जाइथिला। हेले मो पुअर एमिति कोन अभाव थिला। आमे जेउ गहना बोहू को देउथिलु से माने जिबार परदिन ही फेराई देउथिले। मु तो जौतुक भी नेउ नथिली। हेले एमिति कोन हेउथिला जे एमितिका सुंदर पढ़ा लेखा धनी घरर पुओ को छाड़ी चली जाउथिले। चिंता करी करी मो मुंड जेमिति फाटी गला परी लागुथिला कि केमिति जानिबि जे प्रकृति रे सत कोन। शुभम निज मुहरे किछि कहिबा पई राजी नथिला। जेतेबेले भी ए विषय रे कथा हेबा पई चाहुथिली से उठिकी बाहर को चली जाउथिला। मते कथा कहिबार सुजोग ही देउ नथिला। किंतु एबे मु शुभम रा सब कथा रे नजर रखुथिली। तारा प्रत्येकटी कथा को ध्यान देउथिली। बोधे एमिति किछि प्रमाण मिलि जिवो जहा तारा मु सत कोन जानि परिबी। किंतु ता हाव भावरु किछि जणा पडु नथिला। एकदम नॉर्मल पुओंक परी से थिला। मते किछि बुद्धिबात दिसु नथिला। दिने मु चिंतित होइकी शुभम रा सांग को फोन लगेइली, जी कि विदेश रे रहउथिला। मु कहिली, नितिन तू ही शुभम रा एकमात्र सांग, जहा कि शुभम निजर मनर सब कथा कुहे। मते शुभम विषय रे सब किछि कह। से निश्चिंत भाव रे निज जीवन विषय रे तते किछि ना किछि कहिथिबो निश्चिंत। किंतु एहा सुनिकी तो मु आश्चर्य होई गली कि से निज सांग को भी निज विषय रे किछि कहिनी। बास मते तो एहा सुनिकी आश्चर्य लागिला जे से ता सांग को एहा भी कहि नथिला जे तार तीन तीनटा बाहाघर होई सारिछि बोली, आ से माने ताको छाड़ी की चली जाइछन्ती बोली। से तार सबुठु भल सांग को ए कथा कहि नथिबारु मते बहुत आश्चर्य लागुथिला। हेले मु एहा भाबिली कि से एइथि पई कहि नथिबो जे ताको कहिबा पई खराब लागुथिबो। धीरे धीरे 6 मास बीती जाइथिला। घरे सब किछि नॉर्मल चलिथिला। किंतु मु चिंतित थिली कि एमिति कोन हेउथिला जे चतुर्थी राति रे ही झियो माने मो पुओ को छाड़ी चली जाउथिले। मु पुणी थरे ता बाहाघर कथा चिंता कली। आउ एथर मु निश्चिंत कली जे मु सत जानिकी ही रहिबी। आउ से झियो को सब किछि जणाई देली, किछि भी लुचेइली नहीं। एथर मु बोहू को एमिति घरु आनिथिली कि जहाकु कि बाहाघरर निहाती आवश्यक थिला। से माने बहुत गरीब थिले। तांका घरे तार दुईटी छोट भाई मध्य थिले। मु कहिली कि तो दुई भाईंकर पाठपढ़ा खर्च मो ऊपर छाड़ी दे। आउ बाहाघर रे भी आपण मानकु किछि खर्च करबा को पड़िबनी। मु झियो को राजी करई देइथिली। झियोर बापा माँ भी राजी होई जाइतिले। किंतु मु एक कथा झियोर माँ बापा को कहि नथिली, केवल झियो को ही कहिथिली। झियोटी टिके डरी जाइथिला, काहेकि ना बाहाघर पूर्वरु ही मु झियो को सब बुझेई देइथिली। प्रथमे से बहुत डरी जाइथिला, तापरे निजको संभाली की कहिला जे किछि भी हे जाऊ मु ए बाहाघर पई राजी अछि। जदि मोर अल्प टिके त्यागरे मो भाई मानकर जीवन सजाड़ी हे जिवो सेथिरे खराब कोन अछि। जहा किछि भी हेबो मु सब सही जिबी। एमितिरे भी सब त्याग तो झियो मानको ही करबा को पड़ी थाए। झियो ना राधा, से गरीब थिला हेले बहुत संस्कारी आ बुझिला सुझिला झियोटी थिला। मु मने मने खुशी थिली जे जदि राधा मो घरर बोहू बनिबो आ मो घरे सब दिन पई रहिबो ताहेले ता मोह पई सौभाग्यर कथा हेबो। संस्कारी हेबा सह राधा बहुत सुंदर मध्य थिला। एथर बाहाघर मंदिर रे होइथिला। सब किछि ठीक मध्य थिला। किंतु आश्चर्यर कथा एहा थिला कि राति बीती जाइथिला आ सकाळ भी होई सारिथिला। मु कपाट बाड़ेइली हेले केही कबाट खोलिले नाही। मु बहुत चिंतित थिली। केही भी कबाट खोलु नथिले। किछि समय परे मु रूम रा आउ एक चाबी आनी कि निजे ही कबाट खोलिली तो रूम भीतर दृश्य देखि कि मु चिल्लाई उठिली, काहेकि ना मो बहु बेहोश होई जाइथिला। आउ शुभम रूम रे कोठी भी देखा जाउ नथिला। बोध हुए बाथरूम रे थिला।
ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ କେବଳ ଡର ପାଇଁ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଶୁଭମ ଚେହେରାରେ ବି ଚିନ୍ତା ଝଲସୁଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ସେ ବି ହଇରାଣ ହୋଇଗଲାଣି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି କରି। ଭଲ ଭାବରେ ଚେକଅପ୍ କରିକି କିଛି ମେଡିସିନ ଦେଇକି ଡାକ୍ତର ଚାଲିଗଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ କି ରାଧାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋସ୍ ଆସିଯିବ। ଶୁଭମ ବି ରେଡି ହୋଇକି ନିଜ ଅଫିସକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ରାଧା ପାଖରେ ହିଁ ବସି ରହିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଧାର ଆଖି ଖୋଲିଲା। ହୋସ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା କି ମୋତେ ଏ ଘରେ ରହିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମୋ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ରାଧାର ହାତ ଧରି ନେଲି ଆଉ କହିଲି କି ରାଧା, ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନୁ। ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତୁ ରାଜି ବି ହୋଇଥିଲୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ରାଧା ମୋ କଥାକୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହିଁ ନଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା କି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏଠି କେବେ ବି ରହିପାରିବିନି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିବିନି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବି, ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଧା, ମୋତେ ସତ କ'ଣ ଥରେ ମାତ୍ର କହ, ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଯେ ତୁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲୁ? ମୁଁ ସତ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାଧା, ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ କି ଶୁଭମର ସତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବୁ ବୋଲି। ମା, ମୁଁ ଶୁଭମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। ଯଦି କିଛି କହିବି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ମୋତେ ମୋ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ହେଲେ ଶୁଭମ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ମୋତେ ଦୟାକରି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଆଖିରେ ଏମିତି କରୁଣାର ଭାବ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କି କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଧାର ମା ବାପାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଲାନି। ବୋଧେ ରାଧା ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥିଲା। ଶୁଭମର 3ଟି ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପରଦିନ ହିଁ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ରାଧା ଏମିତି କିଛି ବି କରିନଥିଲା। ଏହାର ମାନେ ଥିଲା ଯେ ରାଧା ଏବେ ବି ମୋ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶୁଭମର ଚେକଅପ୍ କରେଇକି ହିଁ ରହିବି। ହୋସ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ଶୁଭମ ଏମିତି କେବେ ବି କରେଇବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ମୁଁ ଶୁଭମର ଖାଇବାରେ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶାଇଦେଲି। ଶୁଭମ ଯେମିତି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି। ଡାକ୍ତର ଶୁଭମର କିଛି ସାମ୍ପୁଲ ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେମିତି ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଶୁଭମର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଶୁଭମ ବିଲକୁଲ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ତାର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିକି ତ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କିଛି ସୀମା ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଶୁଭମ ନର୍ମାଲ ଅଛି ତ ତାହେଲେ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ? ଏସବୁ ଭାବି ଭାବିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ପରିକା ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି। ଏହା ଭାବିକି ମୁଁ ରାଧା ଘରକୁ ଗଲି। ରାଧାର ବାପା ମା ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ କ'ଣ ଜଣା ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବୋଲି। ମୋତେ ଦେଖିକି ରାଧା ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବସିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ବି ରାଧାର ପଛ ପଛେ ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋତେ ରାଧା ଦେଖିକି କହିଲା କି ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାଧାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବସେଇଲି ଆଉ ତା ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲି ଯେ ରାଧା, ମୋ ଆଶାର ଶେଷ କିରଣ ଏବେ କେବଳ ତୁ ହିଁ। ଏବେ ଖାଲି ତୁ ହିଁ ମୋତେ କହିପାରିବୁ ଯେ ମୋ ପୁଅର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ମା ତୋ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମନା କରନା। ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଆଉ ମୋ ଯୋଡ଼ିଥିବା ହାତକୁ ଦେଖିକି ରାଧା ମୋ ହାତକୁ ଧରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ମଜବୁର ଅଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଧା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ନହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ମୋତେ ନିଜ ମୁହଁରୁ କିଛି ନ କହ, ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିନେବି, ହେଲେ ଏଥିରେ ମୋତେ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ପୁଅ ରୁମ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ରହିଯା, ମୁଁ ସତ କ'ଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନେବି। ପ୍ରଥମେ ତ ରାଧା ଡରି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଅନେକ ବୁଝାଇଲା ପରେ କି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ରହିବି, ତୋର କିଛି ବି ହେବନି। ତାପରେ ଯାଇ ରାଧା ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ରାଧାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ରାଧାର ମା ବାପା ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରାଧାକୁ ବିଦା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ରାଧାକୁ ବୋହୂ ବେଶ କରିକି ମୁଁ ଶୁଭମ ରୁମ୍ରେ ବସାଇଦେଲି। ଶୁଭମକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲି କି ରାଧା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ତୁ ବି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ରହିବିନି, ତୋର ମାଉସୀ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି ଆଉ ରାତି ସାରା ସେଇଠି ହିଁ ରହିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ଶୁଭମ କେବଳ ହଁରେ ହିଁ ହଁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ଶୁଭମର ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଲୁଚିକି ବସିଗଲି। ଆଜି ମୁଁ ସବୁକିଛି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଶୁଭମ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଥରେ ସଜ ହୋଇଥିବା ରାଧା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଧା ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ଏବେ ହିଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ। ମୁଁ ବି ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକେଇ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲି।
ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ବାଥରୁମ୍ରୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ହିଁ ରାଧା ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡରରେ ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ବି ଆବାକାବା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଭିତରକୁ ତ ଶୁଭମ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ଶୁଭମ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଶୁଭମକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ବେହୋସ ହେଉ ହେଉ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଶୁଭମ ନିଜ ଚେହେରା ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭୟାନକ ମେକଅପ୍ କରିଥିଲା। ଆଖିରୁ ଯେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ତା ସ୍ୱର ବି ବିଲକୁଲ ଝିଅଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ନ ଆସିବା ପାଇଁ? ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁନୁ। ଏବେ ତୁ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିର ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବୁ। ବହୁତ ହିଁ ଭୟଙ୍କର ହସ ହସି ରାଧା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ରାଧା ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଶୁଭମକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଶୁଭମ, ତୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ତୁ ହୋସରେ ଅଛୁ ନା? ଶୁଭମ ମୋତେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଶୁଭମ କିଏ? ମୋ ନାଁ ସୁମନ। ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି ରାଧା ରୁମ୍ରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶୁଭମ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ସେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଆଗପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଶୁଭମର ଭୟାନକ ହସ ମୋତେ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଡରିଯାଇ ରାଧାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ରାଧା ମୋତେ କହୁଥିଲା କି, ମା, ମୋତେ ମରିବାର ନାହିଁ। ଶୁଭମ ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ମୋ ସହିତ ସେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେବ। ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ମା। କିଛି ହେବନି ସୁମନ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯା। ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଶୁଭମ ଉପରେ କୌଣସି ଭୂତର ସାୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ବୋଧେ। ରାଧାକୁ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲି। ଡାକ୍ତର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସବୁ ସତ ସତ କହିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି କି ଶୁଭମ ଉପରେ କେଉଁ ଭୂତର ସାୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ହେଲେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେମିତି କିଛି ହୋଇଥିବ ବୋଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଭମର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିବ ବୋଲି। ସେ ପାଗଳାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀମାନେ କୌଣସି ସିନେମା କିମ୍ବା କୌଣସି କାହାଣୀର ହଜିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ସେହି ନାୟିକା ବା ନାୟକ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ହେଲେ ରୋଗୀ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିକି ଶୁଭମ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଶୁଭମ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଥର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଭରସା ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ରାଧା ନିଦରୁ ଉଠି ସାରିଥିଲା ଆଉ ରାତିଠାରୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଜଳଖିଆ ଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ବେଳେ ରାଧା କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ରାଧା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏ ହେଉଛି ତୋ ଘର। ରାଧା କହିଲା, ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କେମିତି କହିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏବେ କଥା ହୋଇଛି। ସେ କହିଲେ ଶୁଭମ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କିଛି ଯତ୍ନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ଦେବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କର, ଶୁଭମ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ସେ ତତେ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିବ। ମୁଁ ଏତେ ଥର ବୁଝାଇଲା ପରେ ଆଉ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ରାଧା ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ରାଧାକୁ କହିଲି ଯେ ମୋତେ କଥା ଦେ, ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି କେବେ ବି ଚାଲିଯିବୁନି ବୋଲି। ସେ ବି ମୋତେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କଥା ଦେଲା ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ବୋଲି। ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଶୁଭମ ରୁମ୍ର କବାଟ ବାଡ଼େଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମୁଁ ଡରି ଡରି କବାଟ ଖୋଲେ ତ ଶୁଭମ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଶୁଭମ ମୋତେ ଦେଖିକି ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ମା, ମୋତେ କବାଟ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା? ମୋର ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ନ ଘଟିଲା ପରି ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲି ଆଉ କହିଲି କି ଜଣା ନାହିଁ ପୁଅ, କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ତୁ ବି କିଛି ଖାଇନେ। ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲିନି। ଶୁଭମ ଖାଇସାରି ଅଫିସ ବାହାରିଗଲା। ଶୁଭମ ଅଫିସ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତା ରୁମ୍କୁ ଗଲି ଆଉ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଖଟ ଉପରେ ମୋତେ କିଛି ବହି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରାଧା ବି ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଥିଲା। ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଏକାପରିକା ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଅହଲ୍ୟା, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅହଲ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗଳି ବନିଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାର ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲା ଆଉ ସେ କୌଣସି ବାହାଘରରେ ଯଦି ସେ କେଉଁ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା। ଅହଲ୍ୟାର ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାକୁ ପାଗଳି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିକି ଅହଲ୍ୟାର ପାଗଳାମି କମି ନଥିଲା ଆଉ ଅହଲ୍ୟାର ଚରିତ୍ରରେ ଶୁଭମ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା।
मु सांगे सांगे डाक्टर को फोन कली आउ सब कथा कहली। तापरे से कहले तमे माने बिल्कुल भी चिंता करनी, मु किछि औषध देबी आउ जे उपन्यास शुभम पढ़ुची ताको आपण माने रूम रो बाहर कर दियंतु। बहुत ही भलरे शुभम को बुझेबाको पड़िबो आउ ताको धीरे धीरे अहल्या चरित्र रो बाहर करबाको पड़िबो। धीरे धीरे डाक्टर को औषध राधार भल पाइबा मोर परिश्रम जोगु शुभम ठीक हेबाको लागिला। राधा शुभम आगरे सबुबले अति साधारण भावरे रहुतिला, किछि भी श्रृंगार करू नथिला। शुभम रो व्यवहार बहुत परिवर्तन देखा जाउतिला। शुभम आखिरे एबे मो राधा पाई भल पाइबा देखि पारुथिली। राधा जुआड़े गले भी शुभम ता उपरे नजर रखुथिला। शुभम रो चिकित्सा हेबार एबे 3 मास बीती सारिथिला। राधा जेउ बोली भाबरे मो साथ देइथिला आ शुभम रो जत्न नेइथिला, मो सारा जीवन ता पाखरे चिरा ऋणी होई रही गली। मु निश्चिंत को पुण्य करिथिली जहार फल स्वरूप रे मते राधा मिलिथिला। राधा सबुदिन मो सह मो रूम रे ही सोउथिला, किंतु आज मु भाबिथिली कि आज सब किछि ठीक होई जिबा दरकार। मते पूरा विश्वास थिला जे एबे शुभम बिल्कुल ठीक होई जाइछि बोली। आज मु राधा को कहली जे राधा तते आज शेष चेष्टा करिबा निहाती आवश्यक। एहा परे तो जीवन रे केवल खुशी ही खुशी मिलिबो। राधा किछि बुझी न पारी मते चाहिला आ मु ताको कहली आज राति रे तते पुणी थरे बहु बेस होई शुभम रूम रे बसिबाकू हेबो। मो कथा सुनि कि राधा बिल्कुल डरी जाइथिला आ संगे संगे निजको संभाळी मध्य नेइथिला। बोधे ताकू भी विश्वास थिला जे शुभम एबे बिल्कुल ठीक होई जाइछि बोली। से शुभम रो भल पाइबाकू बुझी पारिथिला। मु पुणी कहली राधा तोर डरिबा बिल्कुल दरकार नहीं, तू कबाट खोला रखिथिबु। जेतबेला पर्यंत मते न लागिबो तम दुई जनक भितरे सब किछि ठीक अछि बोली मु बाहर ही छिड़ा होइथिबी। जेमिति ही तते किछि भूल लागिबो तू सांगे सांगे बाहर को चली आसीबु। राति रे शुभम रा आसीबा पूर्वरु मु राधा को नुआ बहु परिका सजेई देली आ शुभम रा खट को मध्य भल भाबरे सजाड़ी देली। मु राधा को सजेई की खट उपरे बसेई देली आ बाहर को चली आसिली। सेते समय भितरे शुभम भी ऑफिस रो चली आसीथिला। खाइबा समय रे शुभम रा नजर इयाडे सियाडे अनेकी किछि खोजुथिला। मु बुझी जाइथिली कि शुभम काहा को खोजुछि बोली, किंतु मु किछि न जानिला परे रहिली। किछि समय परे शुभम निजे ही कहिला माँ आज के राधा कोठी भी देखा जाउनी, से कोन घरे नहीं कि। मु किछि कहिबा पूर्वरु सुभद्रा कहिला कि भाई भाउज तो याठू अधिक किछि कहिबा पूर्वरु मु ताको चुप करै देली। मु टिके हसिकी कहली शुभम तू प्रथमे खाइबा खाइकी निज रूम को जा, तापरे तो सब प्रश्नर उत्तर तते मिली जिवो। खाइबा खाई सारिबा परे शुभम निज रूम को चली गला। मो हृदय जोर रे धक धक हेउथिला कि जणा नहीं एबे कोन हेबो। हे भगवान सब किछि ठीक कर दियो। मु भी शुभम पछे पछे चली गली आ कबाट बाहर ही रही गली आ सुनिबाको चेष्टा करुथिली कि सब किछि ठीक अछि कि नहीं। बाहर छिड़ा हबार मते अनेक समय होई सारिथिला, हेला भितरे बिल्कुल शांत थिला। किछि समय परे मते राधा और शुभम रो पाटी सुना गला, हेले ताहा प्रेम भरा शब्द थिला। मु हसी देली आ बहुत खुशी मथे थिली। मु मने मने भगवान को धन्यवाद जणाइली आ निज रूम को चली आसिली आ खट उपरे शांति रे सोई गली। सकाळु मो निद डेरी रे भांगिला। मु जल्दी जल्दी रोसई घर को चली गली तो देखिली राधा आगुरु ही रोसई घरे थिला। मते देखी कि राधा टिके मुरुकी हसी देला। राधार मुरुकी हस और लाज भरा चेहरा मु बुझीगली जे सब किछि ठीक अछि बोली। मु राधा मुंडरे हाथ रखिकी कहली धन तू एते सकाळ सकाळ रोसई घरे कोन करूछु। से कहला माँ शुभम को कॉफी पीबार थिला तो कॉफी बनाउतिली। राधा को कॉफी बनैबा पई छाड़ी देई मु बाहर को चली आसिली आ सोफा पर बसी आखि बंद करके भाबुतिली कि आज मो शुभम और राधा जीवन रे खाली खुशी ही खुशी थिला। भगवान मो परिवार को जेमिति आउ कहार नजर न लागू। कहानीटी समाप्त। तेबे श्रोता बंधु माने जदि आज रही कहानीटी आपण मानको पसंद आसीथिबो वीडियोटी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। ताहले आज पे रहूची बाय। पुणी देखा हबा एक सुंदर कहानी सहित आ एक नवा वीडियो रे।